Amsaku Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang nanglogi tamo ni Mas Dewa Makti ni Kokborok Koktwma rongka. Poskrei ke bike chalam habai ti project rung sunai rongno thutai rika wancha khoroksa. Poskrei khlaye bike mothori phaye ti project rung sunai thutai re phagya wancha bike mothor nai pati mongmongya kami amchayo rem chisau poro tongnai Rita Deborma nok 45 mile amchayo rung nogo thang tongpro chakmaganti wancha khoroksa doi phaye phan khlai thutai re phagya ababai belekhan yago dukhu mankha bike thutai re phainai ni mong Gautam Devnath umor nuchinei bufa Lokhon Devnath nok chakmagato tebo shawi mankha license gre tutino bike mothore amchai birai tongo abo police ni mokolo kalaya police ni yakni phataro obhana saitang lekya nungnasini lukuro oro yago ताके न एक्सरा खाने को extra खाने ने बो खाय बक्लास परे 11 क्लास 11 ने न खाय no ka paso so ने बाबन बुंला bam mong ka soro de नन थुदे रे फाइबो जों का साइ do himi dong ka phai thutai ri phayo ए दिगेसन কি নাম গৌতম দেবনাথ বাড়ি চাকমা কই আইছিল এখানে এনে হস্টেলে কাজ করতে হস্টেলে কাজ করতে কি হইছে এখানে আমি বাইক লিয়ে এইভাবে যাইতা দিই এরা চারজন এইভাবে থেকে আইতা দেয় তাহলে এরা আমি তো অস্তে যাইতা দিই এরা হাতা কইরা আছে না এদিকে যাইবো না এদিকে যাইবো তো সামথিং এই জায়গাটা আমার থামাই না বাইক এম নাপ পাকাই লাগে থামানি আবার অন হস্টেলে গেল কেন হসপিটালে হইতে আমার বয় না আসলো ফোন লিয়ে গেছে কি ডাক্তার দেখা আমি কইছি ডাক্তার দেখা আমি যত খরচ লাগে আমি সাইকেল নাম্বার হ্যাঁ সাইকেল নাম্বার নাম্বারটা আমার মুখস্থ নাই ওই এখন আছে তো নিজের সাইকেল নেই এটা হ্যাঁ তো লাইসেন্স আছে বানান দিছি লাইসেন্স ছাড়া সাইকেল চালালে আইন অপরাধ তুমি জানো না দেশার দি জানি তো চালাইছো কেন হ্যাঁ না লাইসেন্স ছাড়া সাইকেল চালালে বাইক চালালে আইন অপরাধ তুমি জানো না দেশা জানি এখন আমি অস্তে দিয়ে আইছি আমি তো জি আরে অস্তে হোক তোমার বয়স কত 22 তো বয়স তো 22 বছর বাবার নাম লক্ষণ দেব কতদিন ধরে এখানে কাজ করে এখানে এনে তো 5-6 দিন হইব ইনজুর্ড পার্টির সঙ্গে তুমি গেছো না করে হ্যাঁ ইনজুর্ড পার্টির সঙ্গে তুমি গেছো না করে হসপিটালে না দাদা কইছে এখানে থাকতাম তুমি থাকো আমি গিয়ে দেখা আইতা দেব ঠিক আছে মানে পুলিশ টুলিশ আসে নাই না পুলিশ আসে না না কইছে আমি তাহলে বুঝিয়া Jijar Sujamoni Nagor Vidansabha Khawjak Amtoni Rungno তিনি ইংলিশ মিডিয়াম রুং নকলাই রেখা মন্ত্রী রামপ্রসাদ পালনি ইয়াগ্রমbai ফাসালো জিজার সুজমনি নগর বিধানসভায় খবজাক আমতলি রুংনগ্ন ইংলিশ মিডিয়াম রুং নকলাই রেখা বিদ্যাজ্যোতি योजनानि बिसिंतै आसाम बुदांनि बिसिंतैनो आमतली रंगनर इंग्लिश मीडियम रंगनक ख्लाय रेखा मंत्री रामप्रसाद पालनि याग्रमै लगियो मनजाखा बखास्तेफा असीम साहा रंगनकनि रंफ्रुंनाय बखरा खबै कुबुनि आदर तादे मिसिंकै पालाचिंगै रेखा मंत्री रामप्रसाद पाल खबै कुबुनि माजानाय आदर आज सानि पान्दाबो कक्साना थेके मंत्री रामप्रसाद पाल साका हास्ते हापा रंग तां बेदेरनो देव कुचुगु tlangani bagai बिद्याज्योति योजना यागो नाहारि सामं ख्लाय तंगो आबोबै बस्कानि सालो रंग सिंनाय रंगनि थिनां देव गाहाम अंगनाय आबुनि बगिनो रंग सिंनाय रंगनो খারিওই পড়না শাখা এগুলো কিছু করতে না পারে তো সেখানে তো সবার মনে একটা কষ্ট হয় বা সবার একটা সমস্যা তৈরি হয় কারণ পড়াশোনা তো এই নয় যে আমাদের ছেলেরা ত্রিপুরাতে পড়াশোনা করছে ত্রিপুরাতেই তারা করবে আবার পড়াশোনা যদি বাইরের জগতে যদি থাকতে হয় তাহলে বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয় আর সেই জন্য আমরা কি করতাম আমাদের একটা আদত হয়ে গেছে যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিই সে বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করে ভালো পড়াশোনার জন্য যাতে বাইরে সে গিয়ে টিকে থাকতে পারে আমরা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সেই আশা নিয়ে ছেলেদেরকে বাইরে পাঠাই আবার সেখানে দেখা যায় অনেক সমস্যা যারা ভালো পড়াশোনা করে এস্টাবলিশ করে ফেলে তারা সেখান থেকে আসতে চায় না ত্রিপুরা আবার অনেক ছেলেমেয়েরা দেখা যায় অসংখ্যের কারণে তারা খারাপ পথে পরিচালিত হয়ে যায় পিতামাতা কিন্তু এইরকম একটা মারাত্মক সমস্যা সবার মনে একটা অসহায় ভাবে সবসময় একটা তারা সেই জায়গায় থাকতো তো এইসব চিন্তা ভাবনা করেই যেরকম আমাদের বিগত বছর আগে আমাদের সরকার আসার পর আমরা ত্রিপুরার পড়াশোনাকে সর্বপ্রথম আমরা সিবিএসই প্যাটার্নে আমরা স্টাইলে আমরা পড়াশোনার একটা সিস্টেম চালু করেছি
আর সেটার কারণ একটাই, এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। নির্দোষরা নিন্দা করবেই, তার নিন্দা নিয়ে তারা সবসময় ব্যস্ত থাকে। যেটা অসীম বাবু বলেছে, যখন কম্পিউটার চালু হয়েছিল এই দেশে এবং যখন ত্রিপুরাতে কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য যখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছিল, তখন আমরা দেখেছিলাম এই রাজ্যে কিছু রাজনৈতিক দল যারা রাজনীতি করে তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য, তারা রাজনীতি করে তাদের স্বার্থের জন্য, ওই ধরনের কিছু রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম। সেটা আমরা পশ্চিমবাংলায় দেখেছি, সেটা আমরা ত্রিপুরায় দেখেছিলাম। তখন যারা আপনারা যারা এখানে অভিভাবক আছেন, আপনারা সবাই সেই দিনের কথা খেয়াল আছে যে আমরা কম্পিউটার মানি না, আমরা কম্পিউটার চাই না। যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নতুন দিগন্ত, নতুন ভাবে আমাদের আগামী যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের জন্য আজকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিন, এই মহত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে একটু উপলব্ধি করি। অনুষ্ঠান আমরা অনেক রকমের করি, সেগুলি আমাদের করতে হয়, করে থাকি। আজকে একটা অনুষ্ঠান করছি, আমি এসেছি এখানে সকালবেলায়। বিগত দিন থেকে আমরা শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের যারা ছেলেমেয়েরা ছিল, আমাদের ছেলেমেয়েরা তারা শিক্ষার মাধ্যমে বড় হয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান সরকার আবার নতুন করে কিছু শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের সরকারের মাধ্যমে, আমাদের শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে আমরা কিছু নতুন ভাবে কিছু প্রকল্প তৈরি করে আমরা এই শিক্ষা জগৎকে একটু পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা অন্যতম শিক্ষা আমরা কিভাবে করতে পারি, যেটা আজকের মূল বিষয়। যে আমরা বিশেষ স্পেশাল ভাবে আমরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প নামের মাধ্যমে আমরা 100খানা স্কুল নতুন করে আমরা সৃষ্টি করতে চাই, এবং সেটাই আজকে সৃষ্টি হয়েছে। আজকে যার উদ্ঘাটনে আমরা সবাই এসেছি। শিক্ষা আমরা এই সমাজকে শিক্ষিত না করতে পারি, তাহলে আমাদের এই সমাজ মেরুদণ্ডহীন হয়ে থাকবে। তাতে করে আমরা এই সমাজে যারা বাস করছি, আমরা সকলেই মেরুদণ্ডহীন ভাবে আমাদের এই সমাজ বেঁচে থাকবে। তাতে করে আমাদের সকলেরই আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। সেটা আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে শিক্ষা নিয়ে বড় হয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প, সেটা আমাদের সরকার কেন নতুন করে ভাবনা চিন্তা নিয়ে আসলো? আমার পূর্ববক্তা মহকুমা শাসক কিছু বলেছে, আর ওনার বলাটাই স্বাভাবিক, কারণ উনি আমাদের যে শিক্ষা এই সিস্টেমটা যাদের হাত দিয়ে এটা তৈরি হবে, আমাদের এইচডিএম সাহেব, ডিএম সাহেব, ওনাদের মাধ্যমে সেটাকে আমরা পরিচালনা করে থাকবো। সরকার সেটা করবে, সেই জন্য ওনাদের একটা দায়িত্ব অপরিসীম। claim rokni haike toki rokni haike benko takati hapka সার্বভৌম হাস্তানি কৃংসে থায় শিকক হামনি পাতিমু পাতিউই তঙ্গো নক ফালনক মুতাইনক যত জাগন শিকক হাপকা তাবকে বেংক সুদুচি হামনা নাইসিবো পাতিমু মোহনপুর বখাসনি লেম্বু সরাবতংমা এসবিআই বেংক
Bengni tailam subai rod subai sikokni bodol puila bengko hapka grill te shartar subai strong room bo hapka sikokni bodol phiaba lokal subai manliya sikokni bodol ro Fasal fungko bengni khoroksa sabsudra khlainai duka omokhai warama chingsa patimo yagno koktoma manmani logi logino phaika bengni manager khobui kubuni bengni sebok ro Patimu thayo phaika lembusora phare laimu thangrok bo yaglo laimu thangrok phai tailamni rod grill shartar subai mani mani khani ro langi thangka Bengni manager Surjoda Saka sikokni bodol bengni rang khogi manliya khoksa phano phiaba thaisa computer subai klangkha Thanai sangrongsan horono sikokni bodol omokhai samung sitra khalaitna hili wansukjakha নেই শুধু একটা আমাদের ডেস্কটপে একটা ডেস্কটপ করে দিয়েছে মনে হয় কিছু টাকা টুকু নিতে পারেনি এই মানে সাস্টেশনে হতে পারে একটা ডেস্কটপ নষ্ট করেছে আর কাগজপত্র কিছু নিচে পালিয়ে দিয়েছে এখন অবধি আমাদের কোনো কিছু হারানো যায় আপনার কি নাম আমার সূর্যদা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এখানে এই ব্রাঞ্চটার নাম কি কলেজ অফ এগ্রিকালচার ব্রাঞ্চ লিম্বুসরা আচ্ছা পূর্বে কি এরকম কিছু হয়েছিল না 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 পূর্বে মানে আমি এখানে অলমোস্ট 3 ইয়ার্স আগে এরকম কোনো কিছু হয়নি আপনাদের কি মনে হচ্ছে এটা কি কোনো আপনাদের সাথে কি কারোর শত্রুতা রয়েছে না 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 এটা আমার মনে হয় ওরা প্ল্যান করে এসছে কারণ যেহেতু যতটুকু খবর পেয়েছি পুলিশ থেকে এখানে আশেপাশের 2টা দোকান থেকে নাকি চুরি হয়েছে ওদিক থেকে কবে নাগাদ কালকে রাত্রে খবর পেয়েছি তারা ব্যাংকে কি অ্যালার্ম ছিল না অ্যালার্ম ছিল ব্যাংকে তারা ওই আমাদের অ্যালার্মের একটা তার গেছে ওটাও দেখছি কাটা তো হতে পারে তারা ঢুকে আগে তারটা কেটে দিয়েছে তারপর কাজগুলো করেছে নাইট গার্ডের ব্যবস্থা থাকে না এই ব্যাংকে না নাইট গার্ডের কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের এখানে আমরা শুধু ওই থানাতে একটা লেটার দিই কিছুদিন পর পর ইন্টারভেলে যাতে পেট্রোলিং তারা করে আর কি রাতের বেলা থানা থেকে পেট্রোলিং করেন তো ক্লোজিং ডে ছিল তো আমরা ব্রাঞ্চ ক্লোজ করে সব কিছু লাগিয়ে অ্যারাউন্ড 7:45টার দিকে বাড়িতে গিয়েছিলাম তো সব ঠিকঠাকই ছিল রাতে কোনো খবর পাইনি আজকে সকালে হঠাৎ 9টার দিকে কল আসে আমাদের যে এখানে একজন আছে মেসেঞ্জার ওর থেকে ব্রাঞ্চের নাকি আমাদের ক্যাশ অফিসারের পিছন দিকে একটা জানালা আছে ওটার গ্লাসটা কেটে একটা শিক ওরা কেটে নিয়েছে কেটে তারপর ওটা দিয়ে ভিতরে এসে বাইরে থেকে ও বললো এতটুকু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বল্টের শাটারটা ওরা কেটে নিয়েছে তো যেহেতু এটা পুলিশের মামলা হবে আমরা কেউ এটাতে ধরিনি তারপর থানায় খবর দেওয়া হয়েছে Kalburno hasini kerengsa thayo sidik ran rongjakmuni mangple kasawai tongo Haino hai nai muthano kaham bothai manka romui manka sher thamsisa sidik ran patibuk RK Nagar amsayo Koktwma semanka RK Nagar TSR 2nd Battalion rokni thane khija Koktwma tongmani Biran Kubra Khoyatpur lamati khungso auto malkhung baike sidik ran langjabai tongo Aboni bisingtino TSR jawan rok kholobo onkori auto malkhungno romlaika terutu mungkai kaitham bego sher thamsisa sidik ran khobi khoroktam auto shakawa khajona romlaika borni nok jotoni no ihar hastewo Hemanka sidik ran hatan hastewo no yaktun khlaijabai tongmani आपका नाम चंदन कुमार कहाँ से आया आप लोग कहाँ जाने वाले कहाँ से माल आया हिमालय रोड पे दिया था कौन दिया था अभी दिया था कौन दिया था उसका नाम नहीं पता होता तो दिया था अभी आपका नाम तारकेश्वर गाँव जिहार आपका नाम गुलशन कहाँ से आया ये आज सुबह हमारे पास हमारा एक इंटेलिजेंस विंग है इंटेलिजेंस विंग के पास खबर आया कि ये जो रास्ता है अपना बिनोन कोबरा से होते हुए खोयरपुर तक जाने वाला रास्ता है इस रास्ते में किसी एक ऑटो में कुछ ड्राई गांजा जा सकते हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना नाका को एक्टिवेट किया और नाका में चेकिंग के दौरान ये ऑटो हमको मिल गया और ऑटो में 3 सवारी थे ये तीनों सवारी बाहर के थे इन लोगों का कहने के मुताबिक वो लोग बिहार से है तो 3 बैग मिला और बैग में देखा ड्राई गांजा जैसा है कितना किलो अराउंड 31 kg होगा 29 बैग है इनके पास मतलब 29 पैकेट है तो वो पैकेट हमने रखा है फिर थाने में खबर किया थाने से SDPO मैडम भी आई है वहाँ से तो लोकल पुलिस भी आए हैं तो अभी लीगल जो कार्रवाई है वो सब चल रहा है इधर Tirilongtore hoko tuisha thung noklawo titi edije habung bai lowa jijak cricket league ni patalemong hayake dola junal ni final match honjakha Tiri fasano longtrai bili hoko tuisha thung noklawo titi edije habung bai lowa jijak
Tripura Cricket League ni 2020 cricket dolai jun ni bisingo final batalimung haike final match thungjaka mono jun bai ambosha jun asani thungungo phaiman jaka dolai junal ni chairman Protus Deborma Shamono Sajunal ni chairman Notonjoy Tripura dolai jun ni JDO Nishikanto Deborma akhosha asani batalimung ko flying ka ambosha jun dolai jেলার এটিএডিসি শুধু ক্লাব খেলা ছিনিয়া তিনি দলের জন্য টোটাল তিনি সহকারে 6টা ম্যাচ খেলা প্রতিটা ম্যাচে হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ খেলা হয় কামালি আমি তিনি খেলা প্রেসার জন্য কিন্তু সেগুলো ক্রিকেট খেলা নিয়ে রাজা তিনি যেভাবে जों अनुरोध फैगा लास्ट बल अब्दि आबादनि हिनजावखौ सारावथ' जेखुनु खेलानि जत' खेलानि खेला नालाय क्रिकेट जाय हक आं साबहारिका साब जिरिका आं सारखांगा हारिनाय बानि जुनानि आंदानो आज जिराय बानि जुनानि आंदानो ताबो आज हारिनाय किन्न आं रिक्वेस्ट खालामनाय जेरक इंश्योरेंस खाने बागै 1000 रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहाम के सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहाम को बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/8258037592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kerengei mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengei insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano TDRC habang bai naikojak khompui academy o polthana bagai borok burung admission hana bagai form hana phaijaak TDRC habang bai naikojak khompui academy o tini nisimi dengnago polthani bagai form bagjaka o form narani bagai kwbangma borokno phaibani nukjaka kwbang khe
Ringnokni principal bai kok salamani bisintui saimanka tabuk sak jora forok sai haike 1000 hai borok rok from Nahaka tebo saimanka lukrok kebang phaiman nugui sigango kaisasi counter tongmani haike form rijakmani tongmani te kaini khulokjaka phiokjaka lukrok bai kok salake sawimanka phongni damsukuni simino line busalaimani tabuk bo baksa form bo mayakho obo rung bisi 2022-23 ni bagui kisase klaso kisase buksa ini media sini borokni rungni serta ni bagui edisi hafang bai chalokja kumpui bagui higher secondary English medium ho board ni bagui no form bijabe angkai besok rok student najaknai bo class of besok rok najaknai amor gle details to ngode abo tabuk no supply reminder tamle hingga students to me je kubangma kromo ngui applicant no ngui edisi hapa rung bede abo tewisa koksa na pinai tabu sung sama thanga angke jese student tabu bangi to chinioro tai sung vote ki supply dia ai pano edisi hapam bachar objak mono only higher secondary English medium our ibade edisi প্রশাসন kokshapna ka rung doktor sri rung doktor বিভাগ samanja em somtai ko প্রশাসন কর্মকর্তা তাই আপনি বাইরে ফর্ম বিচারকা sung KG1 তাই class 1 nismi class 9 ja form obo ki mane test rok najaknai na lottery system ngai bo hai obo class 5 jora si lottery kainai tai class 6 ni sini class 9 jora ka screening test ni bisintui borok musim admission ni selection tabuk su jora besok jora rok form rok rijaka borok to kabang ang lukurok ni hamarino na harino counter kaisa themani kuila kai baklai ka taw kono hisab sokya ko hazar kaisa form ma counter ko kai kapno form se na hasab rijaka amoni hisab ko form submission rogle bupurong ni simung naisa form submission tini ni simino ang saklai mani tamlai ma haksal ni thane ro form na hale tini no jama ui klang na ni gur borok to isa bar kaina ni je bejal nai gai tini asuk borok bangkha ang ekta jora form bihani bade saglai ja kamoni ekta jora form bikangka iko tabu am duta baji to tamu sini bikangka ang ekta kore ke form ya sakna ni to dia ba form bihani se jora bai kangka gai am bade tini ya sakya kanan sinka form ya sakmani counter bo kai nai form bihani counter bo sir form rok nana pai ke kuno rang puisa rok rina nango da na free of cost da rang puisa sung jotun selai kisisa rang hop ni sikena 20 rupees abo chin goro mangkai magara makai tam haile ga form rok xerox keni to puisa kisana tai goro purika kai ro apon tai abori bali sing minimum jeta fee abono na khasa angkai sir tabuk su jara class 9 jara jago admission na har jagnai ke aboni yaklo 11 12 rok ni bagi hingga ka amo bufuro ko na har jagnai 11 12 gangke to term to eba uni annual central board of secondary education date sabai ka April lo na yako porikha pai do result number lo 11 to tini tam ni bagi asek line kolok mo jaga bas lai jai bas lai mane kok hai school level admission bagi form dam nini ke sabo nini charai dana sab bo class admission nai age admission ki class 9 no test dang nai na bo ba lottery rok dang nai class 6 ke class 9 jo test nai tausu jara jaga to borok ma satung rok bas jak no ka ningla koita rong sim phai mane tausu jara line bas jak ini jaga antene phai mane ane charai ni dabai no
admission damana Koktwma manani family line na tungtau ba salai tong ge suba line ge belai kolom manani tongha ge cost on kana onle manas mekini nin charai ke bo class rogo admission khaina bagi family class 6 admission khani hini wasu ba aslo na pakha raklai koita ni simi phaimani bo jora ni simi phaimani noita ni simi phaimani ke agore di ko line na ba sai tong ta sadung Koktwma belai tung khana ni tung khatai tam khaina basanale ma pore na ble busuk rok borok bang khana jaga guardian rok busuk rok phaimani khana ani wasu mo tenge soy sachora ba pak na ble beke to kanan sai tong mo father like na Hatiyo phane tong kosong tona logroni bagai suti thai nok sanawi zaka tampar hatiyo tibra matane shankarongni loajong bai kubangma hastini hati rogono nukjago hatiyo phaike tong kosong tona logroni simi jengai hatiyo banya khaina robo khitai suti thai nok nugya ngai jekhani khane no suti layo khilayo abo haino hatiyo phane lukrok jingjalo klayate jingjalo klay tongo hinik nawoi tini phasalo Koi Hakot Trashikor Ardiblo by Kozak, Nichidok Asambari, Bidan Shaba by Kozak, Jampor, Hatio, Divramotani Shankragro, Hatio Padiruni Bagay, City Thai Nok, Shanamrika. Alamanjaka, Koi Journal Chairman, Bishu Deborma, Koi District Working President, Trijit Deborma, Blockni Vice President, Shubolching Deborma, TWF Block Vice President, Juhina Deborma, Secretary, Nurila Deborma Nokari, Kubuni Adonro. Jung tini media person no, jung tini cini sabi sasra mari ni bisingo klaijak cini tulas blog by di cimita ni kana ono, kaisa cini campar bazar, campar hati, usagawa jung bazar ni umur kai prai 100 bosor kawi dong ha, 100 years kajak, aipano usaga thangpai kaitani bacini bazar hati ba paine ronu themani thetre, jung prai somoy nogo usaga sti nog rok kurai gai balai jungjalo klaijak sei tabuni din rogo mahai lama gana gini situnani jogrogya amungai sos barat hene ke thanai tungo kintu tuni state government abai kono initiative naiya chinu bazar prai 100 bosor ni hato borna toilet ni babona jai urinal point kun khaijagya te buri cherai bazar hajar thanai khaitani abai kono মানে কদম খাইজাক সুতি জানাই জায়গা বাইরে কোন অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমি চিনি চিনি বুয়াগ্রানি দাগে মুম্বাই চিনি সাকবাই থামনি পকেটনি রাংবানি চং জায়গা জানি যাই চুক্তি চং জায়গা অ্যারেঞ্জমেন্ট খালাইকা ওজা ফাইমান का চিনি কয় পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট नि वर्किंग प्रेसिडेंट ते चिनि साबिस हासरामबारि ब्लक कमिटी नि चिनि वाइस प्रेसिडेंट ते जायगा चिनि टीडब्ल्यूएफ नि सेक्रेटारी ते वाइस प्रेसिडेंट ते चिनि मनिटरिंग नि जत चेयरमैन मेंबर्स ते वाईटीएफ जत मिलाइन जों दिनै पालबाक्स के जायगा सामनो खालामनका आबनो बसकानि सालो जों कयमुं तंनाय जे रूरल एरिया ते अर्बन एरिया दोनों जगह जैसे डेवलप अपनी एंटायर स्टेट डेवलप जानाय शुरू टाउन एरिया शहर एरिया से डेवलप खेमा बाय टॉयलेट दिनै गरख खेमा बाय सिमिं लाग दिनै बारा एरिया दगबो टॉयलेट उन्नति है चिनी जत खेमा सुति माने अब्रनति याकनै डेवलप माखनै खछि चिनी एंटायर स्टेट नि डेवलपमेंट नंनाय आमंगै इक्वल बाबेनो चिनी स्टेट गवर्नमेंट थानि जों कयनाय बा चिनी थानि जों बन्धन आपिल तंनाय बुसकानि सालो माय बाजार हजार थांफाय खैतानि गोबां मजा गारनो टॉयलेट दग अरेंजमेंट खायना नोंथुन आबुसिनि कयमुं तंनाय कारण जों अनेक समय नुका गारि बाय थानाय फारि जों बाइक रबो थांखांखाय चिनी लगे रगो बुरि सेरे थांगो अजरा रगो लामा गाना गिनि रगो चला रग लामा गाना रो सुति दङ कारण तम सुति नानि कुनो अरेंजमेंट करे बाय सिस्टेमेटिक करे ते जरा बाय के सुतिने बर रबो किचा निजिनि साकबाय दङ किचा मावा सुतै किचा लामानि साइड रगो बा कैसा पब्लिक रग डायरेक्ट लेबाय नि जाबा हिजा रो सुतिने नांगो अब अनेक समय रगो नि बि गुसानि मा फाथाङै मानो गाम कैसा चिनि बुखाव
माने खा खामनाय बा खा हामयांनाय बा लाखि मोनफैनाय आमुगे आबलाव बेलाय जाया बे बेलाय पाब्लिकनि जागायाबो सिक्रेट फैनो दं जेथ' फैनो नांगौ ओमफ्राय अर टयलेट खायतानि दाबर मज चलानि बागै खायजाक ना बुरैनि बागै खायजाक माने मरो ना चंगो जगह बाजाराव तो चलाबो फैयो बुरै फैया मगे जों बुरै रंग बगनि सिगां चेंखा बुरै मगे जों काइनि चेंखा काइनि खैका दै चलारने मगे बो आबै काइनि खेलै दमो गाय कारण बाजाराव तो चला बुरै जतन फैयो गाय अजगा हाई क्लास लो क्लास जत लेवल बरं फैयो मगे जतन जों नाहारै जतनि सुबिदा ननि बगै जों बुरै रंग बो चिनि सोसाइटी व चिनि समाज जों बरं बिना नांगौ दै चिनि महाराज बालायनो इनिशिएटिभ नाजा चिनि बुरै बसंरनो जों सुदो नांगौ सिमिया जेखुनु समयबा बंबाङै जों ख्याल खायै दिनै बखरग ध्यान खायाखै जों बने बाङै बस आबाय कैसा बरम दिमानि बा बरम आबाय के जों रेसपेक्ट वे बंबाङै जों आबाय हेरेसमेन्ट खालामो Ambasha Blokni, Gurdon village by Khobzak Donshin Roja Pani Tipasha Belano Tindala Kuboja. Ambasha Blokni, Gurdon village by Khobzak Donshin Roja Pani Tipasha Juda Juda Jinjar by Kubulja. Kamiu Kungbashi Nukunishlai, Kubam Borok Tongo. Tanai Bishi Nichibaromino, or Kamino, Tongi Tongayo. Kaminjo Tunishlai Jinjar Kotonka, Dini. दै खंना हिंगे हासक हातायनि अंखरै तलावस थांगै हाक्सार हाक्सार थांगै दै मा खंलायो जरा जराव के वातिनि तिनुनो यासागै मा नंलायो हायनि बाय बाक्सा बाक्सा के सा खामेबो अंगो देमार मानजागै ताबुकबो ओ कामिबो साप्लायनि मुंसा सेफनो सगैयाखो हायनि बाय यग्यांगै जेखाने दैमानो आबोनो नंगै मा तंगो दै नोंजोरानि बागै जुग्या फानो हायनिबाय बेमारबो मानजागै दंबानि नुजागो खोनायनायदि कामि दुकुराव बोसोर बेमार जुजाला तंगै तंलाय बाय दै बाबिसे फाजिमतै दैनि जुजाल सिमिया फेरांनि सेबो हायनो फेरां खुदै सिमिनि कायजा मुंसिमिसि फेरां जातिनि मुंसा सेब साब गोरै गाहाम लामानि सेब लामा हामिया दैनो आमसेनि लुकुराव सामुंखौ थांलायो फायलायो वायनो हाबानो रगबो साजाका एबा मुंसाफानो हापांबाय सेबख्लाय जायगा तामो राम तामो बामनि हापां आबोनि बगिनो हापांनि थानि सानमुं नारखा ब्रने जोंजाल तंबरनो दाति सुबुंना बागै Karakaya ko kasakwa mano जों लामाखौ माबो सुबिदार गरै जे दैरावबो कुनो ओ सामाबो कुनो कायसापानो कुनो खैना गरै जों आपतेन बा कष्ट नायदिसिनि लामा सामानि सेबो भाय नुबाय गाति सामानि आबरावनो जों कष्ट अब बहाय खिये जों दैराव मानानि आबनो जों किसा सानो तानानो लामाखौ माराव किसा सुबिदा रंनानि बागै नारो बरन तुइ नं ताबो कासाकवानि मानो ओ नंगा बिसिं बिसिं नखरै बुसु परिबार दङ र नंनि आराव 50 টাকা তা 50 নিচে বেশি ওয়ান আর তুই সারাতে কোনো তো জানাই গানান গানান তো মানুষ সুইজান বিসিনিকে মাইয়া সুইজান তো বিসিনিকে লামা করে নি বাগে হাতে রফানো ফাইয়া संसार बाहाय बिसि केनो वा बिसिरन तै मालुसो लंगा बिसि बिसिरन एते लाइन गाना रनि खेमा फ्ले सिन तो माइया बुसु बसरन खाना रगरो तंमानि तो ओंखा जे ओले बसरन खा ने ओंखा तो न प्राक साम ओंखा 50 परिबार न र तुइ आइके नंगता हैदा ससमाते केमानो कष्ट संख्या सरकार थे सांगा आगे डिसिजन सरकार खुनबा ते नाइ नाइ सांगा ताबो जे बीजेपी सरकार फमान अने ओंखा 5 बছর कानांगा तो फन मायाखो सो अबसि निजे लामा स्राइरा स्कुल फमान कष्ट अंगनायो बेखौनो नंगा तुसि जे अबसि निजे लामा नाइ खांगे नुनो अलंगाना संख्या फुब्लाव सांगो फुब्लाव खांगेसना अबसि राइरा स्कुल फमान सुबिदा रंना हानाय संसाराव बिसो ना अब बिसिंसो हासराइरा कोसिकोन थांनाया गुमा फातो सारा दिन थांनाया स्राइनि लगेया सब सामना खायो बिदिन मा खैया जोंखा बनो लाइन रका हाम खायै
display bawa kuru abo je puru ge surka hite singka sangka nayo singka bunu makai kaham pero khai kai jini ja kaham Kopan je puriskar kore sing thane kopan no soksomai supaya ko karen daw Karen nego jongjal dong nong parawa ada. Karen bo kono subidar kore tahu ko karen kore sini ara nai karen bo ibo to sung ijar karen mana nang aji to nu kan tung hino agar to karen ki kulaga tabu to hasal khai yang sung ni ko tal ge sakan no mamani yang tangmane bo to kesana agar karen bo kaya karen sekere sini hino abse Ambassador Simi Monish Devarmani report Swrangchati. Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanog rogo thangla su khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino habanog rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues
1/2/3/5 year time deposit scheme. Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya kon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerenggai Mano. Teba kahamke sinane bagai kerengdi Nikoma the New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking. Nayantara Deborma, agent code AG 00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdo number 85751002/8258037592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau kerenggai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerenggai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano. Tini Fashala Tibramo Thani Bukhakti, Tuyal Ranjanagar Bekhozak, Dusura Rin Noklavo, Kasha Panda Klazaka, Pandathai Manjaka, EM Suhel Devor Manakaribo, TWF Working President Shopna Deborba. Tini Fashala Kuwai, Tuyal Ranjanagar Bekhozak, Dusura Rin Noklavo, Tibramo Thani, Washington, Hega Tibramo Thani, Luajung by Greater, Tibralenoti, Kasha Sisamon Panda Klazaka. Pandathai Manjaka, TTDC Hapuni, EM Suhel Deborma, TWF Working President Shopna Devor Manakari Kubuni, Amtini Adongra. Bobagra, Lightning Shabdasaka, Astabunit Noklawo. Koto Lokutum Pandawa Kok Shamani, VIP culture not Kibinari Bagri, our Hakino, the Pandawa, VIP culture not Kiman Nuzaka. Nuzaka, Asuktai Kaham Tongpono, Asuktai Asuya Way, Palpal Pai, Hawano Asuleka. Abrang Sanamasu. Sini borok temu jadi cuma cuma lehangai cuma cuma lehangai oh barang taklah ni tara bangali tadi kata borok temu jago borok muni layu borok Facebook face sini cuma cuma deng layu awan bagai sunti baru tanjang ngai cuma layu oh barang taklah semua tong punya jara tadi di sun tanjang mana borok kiri jago kami nanti borok coba kubur borok coba gerak awan berbubagra hai leader no neng angse sini kami angse je politics campaign ro je borok bubagra exist ham khane ro bubagra borok indari yapano puni hani borole bubagra ni quality saimano anba time ro Facebook no khana bubagra no London no arni British ni je MP ro bai debate khane bai bano invite ban oma leader simbol lukhaba jadi na British borok sebang invite ro tini oma ge debate ro jago Ngecing babal ke bakam sebelum. Buni baru lagi bukan kualitas siluin kamu. Jadi baru mesti korang kortam. Ini kamu jadi dar ramai pajak ini bukan hamil. Dah apa nih? Kau ini musuh om halida nabo. Jadi bukan hamil sanai. Sembarang kau ini musuhmu. Kamu jauh kamu fadi. Sempat kau hayang keperangan. Awan bagai ini bukan mukti person leader itu. Ini Bharatiya Janata Party ini Swrangchati Morcha ni leader tu jauh terkena tiarang aja. Ini bukan lagi. Tapi omong sih kasih lama je lama tu cium kan. Awan bagai hari berlalu. Kerja si leader tu berasa kau kan leader no bukan kayaknya mana. Tam saya kan. Tiba-tiba terus cikun party tu. BJP tu party bodoh tu. Awan bagai tiba-tiba terus join kalian BJP join nak kita tu. Jadi bujuk. কিন্তু tiba-tiba terus cikun mana? Itu tiba-tiba tu. Kubudi coba tunggu, gerak coba tunggu, harus hancur tunggu. Awal banyak thane bida edisi निर्वाचन संचिति में खबले. ini kasih cikun party, Bharatiya Janata Party national party, ruling state ruling party harna sekelai aku. Ab bangun sih bilang apa? Si jauh tu logoran hard work,
जों जत लोगन थांजाने मारि तै चिनि बुबाग्रानि कुबुल जबा এই চিনি बुबाग्रानि हामजागुं कुप्लुं এই बुबाग्रानि चिनि जत लोगन खारमान बिसितै जों दिनै थांजाखलाय खबलायनिखा आमा जराव जों लिदानो उलागिरिखा गोबां लिदानो लुखा थानाय जराव जों रामचंद्रनि बरो बथाय गबले 2017 जेफ्रो रुट ब्लक खालेखा मासबा इसा हावा बेरावी माइचा लेखा मासबा सानि दिखिबि प्रोटेस्ट खालेखा बले सब लोग ये तो हम yang sebagai yang kelihatan kabel ku dukri kabel itu tidak kabel tam kayak apa ini mau naik ke jibil lo ketemu jadi coba kerana mau jadi proses tanah mau jadi mana bisa tahu kan kiri kamu jangan ada kiri hoble kamu coba kerana ini sih lu korok juga pensang dong jadi jumlah yok sama mana musuhan bagi coba keplay hakai sini hai yok naik sini hai keplay naik sini kau hai yok jangan ini sama kerana lo berusia ini kau lupa gak ini juga pensang dong ऐसे तरह रंग तो है बोतल पंच करे हो बले हमारे को लेकिन चीज़ जो तो लीजन ले लेते हैं जब लास्ट डे वो चुनौती हम खेले रहते हैं तो पहले नहीं जो खान ठीक है अब बड़ा पोगी था चीनी आम से लीजा है अब चीनी जो हम लोग चौड़ होने एमले आगे का मसा थोड़ा आगे तो थोड़ा मेरा बोलो बिरान सब हावी के अंके ये पहले निकोक से हैं मास है अंके तीन मास बनाने के लिए या फिर या कर फिनिश सामान को जब 3 मास था 2 मास था 5 मास था 10 मास था 1 वर्ष था 2 वर्ष था 3 वर्ष था 4 वर्ष था 5 वर्ष लगा तो हमने कैसे को सामान बनाया तो रीजन बढ़िया हमने न जेलीडर चीनी बागे वन सुगनाई जेलीडर चीनी बागे माया नंगाई और महालीडर ने सुन आगे रुतले तो मन Kaya tini ozara kamu semangka, obat kecil bukan, maksa bagus tahu. Agi raja bertong ini question tak. Kita raja le raja kamu, ini raja jangan pun di mana malah. Agi beraja sih mereka masih sama kaya, kalau raja wan juga sama kaya. Agi cil berarti apa tuh jadi, college pergi maya, cil buka gado. Kaya besar hanya dokter tim kami kita operasi kami buka gado. Kaya mau kalau operasi kami langkre buka gado. साबित होता हूँ तामिल ये तमाम खाने जरूर कोरोना पीरियड तो फर्स्ट एमएलए अचिल बुआर गए में अंकाग बो और खुंजो बासु वो बासु नहीं करो वो तो एमएलए भी था का क्योंकि बुआ करना कैसे बासु वो गए मान तो क्या बा ओमा लीडर नो आंसर नहीं बसु बड़ा मचोरिया बस बुझिया में बस हेमा करा बड़ा मचोर हम जब वो तो बरस ले और बोले तो कैसे बुआ का काम सा नॉन्ग बुबा करन दाम आनी पहुंचे चेत में समय दाम करनी बो बासनी पर कैसे टेंगे मानता हूँ क्या बात बोल सारा में सुनो ठीक है सिर्फ मानी क्या चीन बुबा करनी दाम नहीं पहुंचे चेत में से दाम करनी मानो क्या बुबा कर रहा है मैं क्या ना बुबा है कुबुल गिरा पास जाओ क्या बना तुम मान रहा है ini buka kera power ke sini Mumbai coronavirus mana tu bro Delhi wo Mumbai yo hatar halo ini ciri berok samkhan thane rok sakit khane rok dokter aja thane tini masih mani ang kamu jara buka tini hajar ang camung nomung liwoi flight back train back ke timan hong kai botol power krisa asli timan hong kai nanti ini power berarti apa tu nang le ini buka ratu bu yang kecil baru no गोबां माबायाव जों कर'ना भाइरास माजे जों आरो खिबो खिबा गावखौ बेयाव तिनि इसोर खाय जमाबाय इसोर रुगति खौ इसोर हका तिनि जों बबाग्रा नंगन बिथिं जों तिनि जों जय तति बसर काहाम करते नगो सबायका तिनि बुआ भय गोसां गोसां तमन मानसा आउन बय जों बबाग्रा हामबि बनि बाया जों बबाग्रा बय बाया अमा हालि दान जों रां बय सुइमानि माइबे सुइमानिया जों बबाग्रा हाय लिडार न तायके जों साइमानो Ini Kokborok Koktwma asuno, ini Kokborok Koktwma, yang bekerja berdiri.